Abang lo bicara soal ini office lo pulau ini nai ini orang menang. Melekeh hambai ini ni pandani ozama orang menang Sobin Deborma family sabjun ni chairman bonopil o paithaya hamdama tei kromaya faru paisok phajak sini chief guest orang menang MDC Robindra Deborma orang berhanya ni paithaya hamdama tei kromaya faru sini west ni chairman orang menang Ranjit Deborma tei sini JDO Hazamarani chairman tei paisok phajak sini social activist amsani joto lokurokno paithaya hamdama tei kromaya faru ini ni o sabjon tangnok ketal dok lam khlogai meni pandawo ok phaisa thai ni sawono nirok joto no saimano sini bubagrani netritwe जों ADC haphango phaimani yagulo जों total 12ta sabjon ketal bifurcate phaika aroni bisingo tini nironi o amsaini sabjona gotango somile sabjon 10ta ADC village no phawboi sabjon ketal khlaijak nironi amsaini lokurokni gedengba bisirongoi je demand khaitongmani noganago sabjona office musugui tongmani tini जों mokthangkha tini chini ADC haphang ni kuno fund available kurui samang kurui rang kurui sabjun ni bisinti kwbangma madanai rok tabok goratui kurui ungui mano phiaba ang kok kaisa sanani musugu o sabjuna ni bisinti phainai salo o amchaini 10ta ADC village committee ni lokurok samang kaham mannai tei सरकारनि जे सामं तांगनि बेनिफिट दक जों ओ तांगरक नि बिसिंति माना निरम जतनो छिबो जे एडिसि नि बयस 38 बছর काखा जों फायनो सिगां 36 बছর ताबो 38 बছর काखा ओ 38 बছर जे आगिनि एडिसि तांगै थांनाय र जिनि एडिसि नि पावर एन्ड फांक्शन नो बाहायके दैबो बारे रनाय borok kwbangma rules regulation pass khainani tongmani 36 bochoro borok 22 ta bill pass khaika শুধু 22 টা aro bisingo जों amendment bo khaika koyekta no जों 2 bochoro जों 22 ta bill pass khaila nge oro no जों saimana namlo tini bubagra netritwe जों gubai no tini ADC aphangno teibu strong khainani teibu empowerment tobonani teibu rang bahai phainai boni bagoi जों wansonani nam je boni bagoi जों police bill pass khaika जों 2400 police tabok nawi maka kendra sarkar jono onumodon howani nangnai borono job recruit khainani bagoi o police bill pass khaimani yagulo mo blaike da chini thinang kaham karak ui khairego অমা এফেক্টিভ চুক্তি বাই 1993 সন যে পুলিশ লাঠিদারি কাছে ভিলেজ ডিফেন্স ফোর্স খোলনান বাই যে সামজামানি একটো তঙ্গ আ অনুসারেনা আবো লেফটনি আমলো উঙ্গো খাইমানি সাত কলমা বড় টিপ্রেসার সিনি চাকরি মানানি নে ওয়ান সুগই বড় আবো খাইলিয়া जों কাবো খাইমানি ইয়াগুলো 10 দিন কাউন্সিল আলোচনা দীর্ঘদিন আলোচনা খাইমানি এখন বিল পাসুখা অমনি বিল পাসুমানি এখন जों কাবো রিক্রুট টুনাই 1200 আবনি বিসিংহ বুলি রক 400 ত্লাংজাংনাই চিনি অ আমসাইনি অ সুমলি সাবজনানি আমসাইও গোबां চিনি বেকার সিকলা সিকলি রক চাকরি মাননাই চিনি তেব লক্ষ্য দङ जों প্রতিটা চিনি এডিসি এলাকাनि যে বর্ডার आ আমসাইও जों চেক পোস্ট বাসুংনানি ওয়ান সুবুই দङ एडिसि आमसानि हासिं एडिसि आमसानि हा बुफां वाफां एडिसि आमसायो ताइ काइसा कखा जों
tabuk je edisio bill pass khai tongmani omo hote state government jingno অনুমোদন ফলে দিয়াং মানো aboni bikolpo tamo khlainai jing norok jing joto thansa khlaiye 2023 bisio bugagrane tei thanbai jing judi ক্ষমতাবো স্টেটত ফাইমান খাইজাকাই जोंहा बुहुत बिकल्प जों वानसुगनाय जों कन्डिशन लिरनाय आबोनि बागैनो बुबागारा सावो ताबो एडिसिओ जत मानसिनि बिल पास खायनायनि बागै जे दंमानि एगा आबोनि बागै जों बिल पास खालाय दंगो आं मेघालय थांपुर सुंका आरो जे चीफ मिनिस्टार तांगै आबो गारुमांगु खासि बा जंतियानिफ्राय तांगुया आरो नि खासिया मासा आरो सावो जों चीफ मिनिस्टार पोस्टनि दरकार गरै आनि एलाकायाव इउनिभार्सिटि नांगौ गारुनि फानंथन जयन्तानि फानंथन चीफ मिनिस्टार जेसांथन जों नायो एलाकानि डेभलपमेन्ट सुतरां जों अन्तिनो कन्डिशन लिरनाय बुबागेरा सावो जों कन्डिशन ओरैनो हयतो जों मन्त्रि सभाफोराव थांना दंमानो जों जुदि थांजाखाय जोंबो नायो आनि महनपुरनि यां पुगलाबो हागो आनि हेजामारा बाय आनि अ रुब्रि दैसा ताबो मतामो सुनलि साबजुनाल जोंनि अफिसाराव मानदाय अकसार कासे एसडीएम ऑफिस उठुन और कासे यूनिवर्सिटी उठुन बा कॉलेज उठुन जों अबनो साननाय जों एलाकानि डेभलपमेन्टनि कक्से मा साननाय जों मन्त्रि उलायनानि एमएलए उलायनानि कगनो वानसुबै चिनि गग्रै अनेक एमएलए मन्त्रि कासे मानखा तामुखा महारानी चिनि बिबु कुमारी देवी मिनिस्टार उखाबले बिनि बसाय चिन महाराजानि बुफाबो उखाबले त्रिविक्रम एमपी उखाबले एमपी एमएलए उखाबले अभिराम देवबर्मा मिनिस्टार उनखा प्रमोद देवबर्मा उनखा गोबां बरं मिनिस्टार का तांमानखा दशरथ देव चीफ मिनिस्टार उनखा बिनि एलाकायाव कायसा ब्लक रिपोर्ट बिलो खालामनायखा एका एसडीएम ऑफिस करै कायसा कॉलेज करै जों नायो चिनि डेभलपमेन्ट एलाका डेभलपमेन्ट ताबो अरो साबजुना लुंखा आगाम दिनाव अरो ऑफिस तेबो फायनो तेबो कोना चिनि हेजामारे ताबो साबजुना लुंखा आगाम दिनाव जोंरो साबजुना ऑफिस को तालटांगेरने तेबो चिनि आरो दिपा जों लोन लिरनानै बागै दं जों साइटआवबो दङ एडमिसन पुलता वानादि चिनो साबजुनाल अफिसाव जों बेंक खुलुमनानै लोननि फर्म जों अरन ओरैनाय फेजामारा माननाय नर खुंलुंगो थांनानै नांला चिनि वेस्ट जुनालनि बागै स्पेशल आं रिजनल मैनेजर ताइ इनको मैनेजर अफ बाय जों कक्सालाकानि जेडुसार दङ जों कक्साका चिनोरन बागै स्पेशल फर्म बबरखौ बुनाय ताबो ऑफिस एस्टाब्लिश खालामनाय बेंकनि खुंलुंगो ताब थांजागै दङ कयदिन बिसिङाव आबो जुदि इलेक्शन डिक्लेयर याकाय ओपनिंग खायमानि लगे लगे न आनि ओ बरकाथाल बलते ओ सुमलि बाय हेजामारा अबिचरन आनि मानदै आनि दागु तैसा खुमुलुं बेलबारि ओ साबजुनालनि माध्यमनि जों फर्म लिरनानै रहनाय नर फर्म नाहदि फिलआप खायदि लोननि बागै एप्लाइ खायदि जथा समय जों सिलेक्शन खाय नर नरिनाय निजाखाय अमस hari kaham joto no ini sumili sabjunal doga fiormani salo jotono sumili sabjunal chairman ngai khane hamzan matasi wa yafaro norok jotono saiman ka chini bangma kok netanga anti ba hambarina musungo chino pandawo chini TTAD sini hapang nyojoma borom genang Pundu Chandra Jamatia Hampai medina mo chungo bono odo ko pyong mani jara wa chungo jara mani bagai